Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, on a le cours de l'économie générale et statistique pour deuxième année bac sciences économiques et sciences de gestion comptable. Alors, on a le cours ou une partie de le cours lié au circuit économique. Alors, on a la notion de circuit économique. Tous les agents économiques entretiennent des relations et échangent entre eux. L'ensemble de leurs opérations est appelé circuit économique. C'est un schéma simplifié qui trace à l'aide des flèches la direction et le sens des opérations. Alors, le circuit économique est le schéma qui كتسهل les agents économiques donc pour faire des flèches qui يكونوا فيهم واحد المعطيات اللي كيكونوا chiffrés, c'est-à-dire en chiffres يعني بأرقام pour simplifier هذاك le sens des opérations. Donc هذوك les flèches اللي كتكون كتسهل ليهم العملية بزاف pour savoir l'économie en général. Par exemple, pour consommer, un ménage a besoin d'un salaire. Il va entrer en relation avec une entreprise, une administration en donnant un service, pluriel, travail, et en recevant un salaire, flux monétaire. Fad le schéma hadi, عندنا ménage et entreprise. Alors le ménage, nous qui est l'entreprise qui a été un travail. Et l'entreprise, qu'est-ce qu'il donne? Le ménage qui a été un salaire. Donc c'est ça le flux. Donc pour le flux réel, c'est le travail. Et pour le flux monétaire, c'est un salaire. Donc c'est ça l'exemple pour comprendre le circuit économique. On a les agents économiques ou là les secteurs institutionnels. Donc les secteurs institutionnels, on a les agents économiques. On trouve, dans un premier lieu, on trouve les ménages. Ensemble des occupants d'un même logement qu'ils aient ou non des liens de parenté. Les agents économiques qui connaissent des individus, vivants ou seuls ou groupes d'individus, habitant un même domicile, entreprise individuelle. Donc c'est ça. Qui connaissent les individus qui connaissent soit بوحديتو ولا مثلا كيكون مع les parents ديالهم etc. ou des entreprises individuelles يعني des entreprises عاديين بوحديتهم. هاد les agents هادو شنو la fonction économique principale ديالهم. On a ولا هاد les ménages pardon شنو هي la fonction économique يعني شنو كيقدروا مثلا يعطيو الاقتصاد او شنو هي الوظيفه الاقتصاديه الاساسيه ديالهم. fourniture de facteurs de production يعني أنك تكون واحد عوامل الإنتاج يعني كيعاونوا كيوليو كيزيدوا فيها. Pourquoi? Parce que كتكون la consommation des biens et services كتكون واحد la consommation production des entreprises individuelles يعني الإنتاج من داك les entreprises اللي كتكون بوحديتها. Donc plusieurs choses كيعطيوهم هاد les ménages هادو اللي هما فيهم les entreprises individuelles pardon et les individus etc. Donc يعني les ressources principales يعني ملي كيجيبوا هاد الفلوس هادو revenus des facteurs de production يعني من عوامل الانتاج الفلوس revenus de transfert يعني من la devise etc. Donc يعني من هنا كيجيبوا les ressources principales ديالهم. On a les administrations publiques, ce sont les organismes publics qui dépendent donc de l'État ou des collectivités locales et qui produisent des services non marchands. Les administrations publiques, soit on trouve l'État central, collectivité locale, sécurité sociale, etc. Donc les administrations publiques qui بيعوا des services non marchands. يعني pardon, qui يعطيو des services non marchands. يعني ما كياخدوش عليها الفلوس كتكون gratuit. بحال المدارس بحال المستشفيات العمومية et d'autres choses. مثلا les administrations publiques كنلقاو ديك المقاطعة etc. La fonction économique principale c'est la production des services non marchands يعني ديال الخدمة ديالهم يعني أنهم كيعطيو واحد les services ما كيبيعوهمش redistribution des revenus régulation de l'activité économique etc. Donc les ressources principales هاد les administrations publiques ما كيبيعوش مثلا ما كيبيعوش ما كياخدوش فلوس مي كيجيبوا هاد الفلوس هادو يعني باش يجيبوا فلوس كيجيبوا من لي زامبو اي لي كوتيزاسيون سوسيال يعني كيجيبوا من الضرائب اللي كياخذوا مع لي زونتربريز اي لي كوتيزاسيون سوسيال يعني المساهمات الاجتماعيه. Alors, on a les sociétés non financières, entités ayant pour activité principale la production de biens et services non financiers marchands. Tout simplement, شنو هما les sociétés financières هما les entreprises privées ou les entreprises publiques. يعني كيكونوا كيبيعوا des biens et services في le marché et bien sûr que non كياخذوا عليهم فلوس. Production de biens et services marchands, comme j'ai déjà dit, et les ressources principales يعني ملي كيجيبوا فلوس تاعهم كيجيبوا من les résultats des ventes يعني داك نسبة المبيعات ولا داك الشيفر دافير اللي كيبيعوا. دونك هذاك هو la ressource principale ديالهم.
Les sociétés financières, sociétés ayant pour activité la fourniture des services financiers, marchands, l'intermédiation financière. Les sociétés financières, tout simplement, les banques, les institutions financières et les entreprises d'assurance. يعني les cahiers de flux كيكونوا او كتكون مثلا واحد التعامل ديالهم كيكون بالفلوس، ماشي مثلا بحال لي سوسيتي نون فينانسيير كيكونوا كيبيعوا دي برودوي ولا دي سيرفيس. مي هنايا في لي سوسيتي فينانسيير ني تو سامبلومون كيكونوا كيتعاملوا او العمل ديالهم هو فلوس. لي سيرفيس بحال مثلا لا فونكسيون ايكونوميك برينسيبال ديالهم اللي هي لا بريستاسيون دو سيرفيس فينانسي اي داسورونس، يعني كيكونوا دي سيرفيس فينانسي اموال. لو لا ressource principale c'est le résultat des ventes bien sûr، تا هما كيكون عندهم هذاك الشيء اللي باعوا او مثلا هذوك لي سيرفيس اللي داروا واش تخلصوا عليها ولا لا. Donc, et le dernier secteur institutionnel, c'est le risque de monde. Il est constitué par tous les agents économiques étrangers en relation économique avec le Maroc. Le risque de monde هما الناس اللي ما كيكونوش كاينين او ساكنين في المغرب، يعني كيكونوا خارج المغرب. Les agents économiques recoupent les unités non résidentes، يعني ما كيكونوش ساكنين في المغرب. La fonction économique principale, toutes opérations qui lient les résidents et non résidents، يعني سواء دوك المقيمين أو غير المقيمين يعني في المغرب. مي هادوك لي ريزيدون بوغ سافوار كأنه كيكونوا كنسميهم الجالية، يعني كيكونوا هما مغاربة مي كيكونوا عايشين في دول أخرى، يعني هادوك كنسميهم لي ريزيدون. داكوغ، يعني انهم عندهم واحد الجنسيه مغربيه ولا شي حاجه ولكن ما كيكونوش ساكنين في المغرب. لي ريسورس برينسيبال سي لي زيكسبورطاسيون، يعني داك التصدير اللي كدير اللي كيدار دونك راه منه كياخذوا الفلوس. Pour les opérations économiques, on a trois. On a les opérations sur biens et services. Ils indiquent la provenance et la destination des biens et services dans une économie nationale. Les biens et les services rencontrés proviennent de la production nationale et des importations. Ces biens et services sont utilisés pour partie à la consommation, pour partie à l'investissement et pour partie à l'exportation. Alors les opérations sur biens et services, on a les biens et services. Donc كتكون واحد l'économie nationale، يعني واحد الاقتصاد الوطني. هاد لي بيان اي لي سيرفيس كيكون عندهم جوج، كتكون عندهم لا برودكسيون ناسيونال اللي هو الانتاج الوطني اي لي زامبورطاسيون يعني الاستيراد. الوغ دونك ملي كيجيبوا هاد لا برودكسيون ناسيونال لي زامبورطاسيون، يعني ملي كيكونوا كيديروا هاد الانتاج الوطني وكيديروا الاستيراد، كتولي هاد لي بيان لي سيرفيس بيان سور كو ان لا برودكسيون ناسيونال اي لي زامبورطاسيون سا فا ديفونير دي بيان اي سيرفيس، يعني كيوليو دي برودوي اي لي سيرفيس بيان سور. الوغ هاد لي بيان اي لي سيرفيس كيوليو كيتستعملوا في 3 بارتي. La première partie que je compte la consommation, c'est-à-dire l'estilak. Et la deuxième partie, ou une autre partie aussi pour l'investissement, c'est-à-dire l'estismar. Et la partie l'autre, c'est l'exportation. Donc, qui connaît l'estilak, l'estismar et l'تصدير. Et c'est-à-dire la consommation, l'investissement et l'exportation. Après, bien sûr, mais qu'on a dit que la production nationale, l'intaj الوطني et les importations, les biens et les services qui تستعملوا في 3. Consommation, investissement et exportation. Deuxième opération, ce sont les opérations de répartition. Ils sont ainsi qualifiés car ils concernent la répartition des revenus créés entre différents agents. Cette répartition des revenus prend différentes formes, de la rémunération du travail aux dividendes, en passant par des loyers et les intérêts. Les opérations de répartition هما داك عملية تقسيم. Donc, مثلا المغرب مثلا دولة ولا les entreprises مثلا، donc يعني chaque mois كيديروا واحد لا ريبارتيسيون دي ريفوني ديال ان سالير كيخلصوا لي سالاريي ولا لي بيرسونيل. ابري كتكون لا ديفيدونت، يعني مثلا عندها دي زاكسيونير كيكونوا معاها دونك غادي تولي كتعطيهم لا ديفيدونت ديالهم. اي ابري من بعد كيشوفوا لي لويي اي لي زانتيري، يعني كيخلصوا الكرا ديال ديك لونتربريز داك اللوكال اللي هما فيه اي لي زانتيري. بيان سور كاين البنكي اللي كانت كتسالهم شي حاجه راه خاصها تعطيهم لي زانتيري ديالهم. Les opérations financières, elles recouvrent l'ensemble des relations entre agents à capacité de financement et agents à besoin de financement. Ils montrent comment les agents à besoin de financement ont couvert ce besoin et symétriquement comment les agents à capacité de financement ont employé cet excédent. Les opérations financières, tout simplement, كتكون واحد la relation واحد العلاقة ما بين واحد l'agent اللي هو عنده la capacité de financement، c'est-à-dire عنده واحد l'excédent يعني الفائض في الأموال، et l'agent اخر اللي كيكون عنده a besoin de financement يعني محتاج للفلوس pour faire واحد l'investissement ou là pour faire un nouveau projet. Donc c'est ça les opérations financières. On a les flux entre les agents économiques. On a deux flux. Flux réel ou physique, c'est un mouvement de biens et services à l'occasion d'une opération économique. Vente de sucre, production de 300 chaises.
Flux monétaire, c'est la contrepartie monétaire des flux réels de l'opération économique. Une chaise est vendue à 150 dirhams. Alors, le flux réel physique, c'est-à-dire le produit ou le service, c'est-à-dire qu'on peut toucher, يعني اللي كنشوفوها. وهذاك le produit مثلا راه on touche, مثلا la chaise ولا داك le sucre ملي كنشريوه. Le flux monétaire, c'est-à-dire que انك تخلص هذاك la chaise اللي شريتي ولا داك le sucre اللي شريتي donc ça va donner واحد l'argent. C'est ça le flux monétaire. Flux monétaire, c'est-à-dire c'est argent, et le flux réel, ce sont des produits, des biens et services. Donc c'est ça les flux entre les agents économiques. Alors maintenant, on a l'élaboration d'un circuit économique élargi. يعني كيفاش غادي تهيئ أو تصاوب واحد un circuit économique élargi يعني موسع. Le circuit économique et les marchés. Le circuit économique est une représentation de l'activité économique qui insiste sur la circulation de flux réels et monétaires au sein d'une économie, ou encore c'est une présentation simplifiée des enchaînements économiques décrivant les grandes opérations réalisées par les agents, production, répartition, consommation. Alors les circuits économiques هو واحد تقديم أو مثلا واحد مبيان أو تمثيل ديال واحد لاكتيفيتي ايكونوميك يعني ديال واحد النشاط الاقتصادي اللي كتكون فيه واحد لي سيركولاسيون دي فلو بحال اللي شفنا. الوغ شنو هما هاد لي سيركولاسيون دو فلو؟ اون دو فلو اللي هما لي فلو ريال و فيزيك اي لي فلو مونيتير. يعني ان لونتربريز كتعطي ان بيان يعني كتعطي واحد ان برودوي لو كونسوماتور اي لو كونسوماتور شنو كيعطي في لا كونتربارتي؟ كيعطي ان فلو مونيتير سيتادير لارجون. هاد ليكونومي هادي كتكون فواحد لا بريزونطاسيون اللي هي سامبل كيكونوا دي زونشينمون ايكونوميك يعني بحال اللي قلنا شفنا كيكون واحد لي فليش باغ لي زاجون. الوغ كيكون هاد لي فليش هادو اللي كدير فيهم لي غرون اوبيراسيون يعني واحد العمليات كبيره اللي هي لا برودكسيون لا ريبارتيسيون اي لا كونسوماسيون. دونك سي سا لو سيركوي ايكونوميك. La représentation en termes de marché explicite le comportement des acteurs, production, consommation, financement, travail, alors que la représentation en termes de circuit met en évidence les différentes relations qu'entretiennent les agents économiques entre eux, vente de biens et services, versement de salaire, importation et exportation. Alors pour تمثيل ديال le marché كيكون فيه واحد لو كومبورتمون يعني واحد التعامل ديال لي زاكتور كتكون فيها لا برودكسيون الانتاج الاستهلاك الفينانسمون فلوس ان ترافاي دونك يعني بحال اللي شفنا في لي تيب دو مارشي. الوغ هاد لا ريبريزونطاسيون الا درنا مثلا مع لو سيركوي يعني لو مارشي مع لو سيركوي كيعطيونا عاوتاني ديفيرونت ريلاسيون اللي كنقدروا نلقاو مثلا في لو سيركوي. شنو كيكون فون دو بيان اي سيرفيس يعني البيع، واحد لو فيرسمون يعني واحد كتعطي واحد ان سالير شاك موا، اي لامبورطاسيون اي لي زيكسبورطاسيون يعني كيكون الاستيراد والواردات والصادرات tout simplement. Alors, on a les emplois et les ressources d'une économie. شنو هما les emplois؟ La consommation, l'investissement, l'exportation, variation de stock. Et les ressources, on a la production nationale et les importations. Les ressources, mais quand on dit la calcul, sont toujours égales aux emplois, puisque ce sont les mêmes biens et services qui sont comptabilisés d'une part selon leur origine, ressources, et d'autre part, selon leur utilisation, emploi. En cas de différence, la variation de stock permet de trouver l'équilibre ressources-emploi. Alors donc, bien sûr, on va voir des exercices. Toujours les emplois qui ساويو les ressources. يعني ملي تكونوا كديروا le calcul غادي تلقاو كأن les emplois كيساويو les ressources. يعني le même chiffre. غادي تلقاو. Mais c'est quoi la différence ما بين هاد l'emploi et les ressources? Les ressources هما la production nationale les importations. يعني كيدير واحد الانتاج وطني كيستوردو من بعد ملي كيجمعوا هاد لي زامبورطاسيون كيجمعوا هاد الموارد هادو كيوليو كيستعملوها. فين وليو كيستعملوها في الاستهلاك، كيستعملوها في الاستثمارات، في الاكسبورطاسيون يعني في التصدير، في لا فارياسيون دو ستوك ايتترا. يعني دونك كيجيبوا لي ريسورس اللي هما الموارد ابري عاد كيديروا لهم لومبلوا يعني كيوليو كيستعملوهم. فوالا دونك سي سا لا les emplois et les ressources d'une économie et l'élaboration d'un circuit économique. Donc voilà, c'est ça le cours du circuit économique. J'espère que vous avez compris. Et on se retrouve Inch'Allah pour une autre vidéo.